Selamat pagi. Good morning everyone. Happy Sunday. Selamat hari Minggu. Selamat datang di FIBC. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan dengan berdoa secara pribadi dan bermeditasi. Before we start our service, let us quiet our hearts before the presence of God in prayer and meditation. Panggilan beribadah diambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-61. Mari kita bangkit berdiri. A call to worship is taken from 1 Kings 8 verse 61. Please stand. Demikianlah firman Tuhan. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dan meninggikan namanya. Lord, I lift your name on high. Let us praise the Lord and lift his name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. You came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Let's sing it one more time. Lord, I lift your name on high.
glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. 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 Amin. Marilah kita berdoa menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Let us lift up our prayer of thanksgiving. Selamat pagi ya Bapa di surga. Good morning Heavenly Father. Engkau sungguh baik dan kasih-Mu tiada berkesudahan. You are so good to us and your loving kindness endures forever. Kami bersyukur atas bimbingan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami setiap saat. We are grateful for your guidance and your presence in our lives. Terima kasih atas panggilan-Mu untuk beribadah pada pagi ini. Thank you for calling us to worship you this morning. Kiranya kami terus berpaut kepadamu dengan sepenuh hati dan hidup menurut segala ketetapan-Mu dan mengikuti perintah-Mu. May our hearts be fully committed to you to live by your decrees and obey your commands. Berkatilah kami semua ya Tuhan, melalui puji-pujian yang kami nyanyikan dan melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan. Please bless us through the praise and worship and your words. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. In the name of Jesus Christ our Lord we have prayed. Amen. Silakan duduk. Marilah kita mendengarkan berita pengharapan yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Let us listen to the message of hope taken from 1 John chapter 4 verse 18. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Marilah kita bersyukur kepada Allah kita yang mengasihi kita dengan sempurna dan melenyapkan segala takut kita. Let us give thanks to our Lord for loving us so perfectly and cast away our fears. Mari bernyanyi, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Let's sing together. Blessed is he whose delight is in the law of the Lord. Dia
Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Katakan, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Lihat ke teman-teman kita, Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Amin. Mari dengarkan berita pengampunan dari Tuhan yang diambil dari Kolose 3 ayat yang ke-13. God's message of forgiveness is taken from Colossians 3 verse 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Yang istri-istri colek suaminya, sabar. Tapi sambil melotot, sabar. Yang laki-laki, aku mengampunimu. Biarlah firman Tuhan ini kita terus ingat tiap hari ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan saling mengampuni. Marilah kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Dia. Manis kau dengar. Let's worship Him and sing. May it be a sweet sound in your ear. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hati
Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karena. Sekali lagi, inilah yang ku renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karena. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka karenamu. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, marilah kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us sing the name of Jesus. Nama Yesus memulihkan. Nama Yesus menyembuhkan. Nama Yesus beriku harapan, ku menang bersamamu, Tuhan. The name of Jesus, it restores me. The name of Jesus, oh, it heals me.
Selamat pagi Bapak dalam surga. Good morning our Heavenly Father. Hati kami bersuka cita karena kami boleh hadir di dalam rumah-Mu yang kudus ini untuk menyembah-Mu. Lord, we rejoice because we can be in your house, in your sanctuary to worship you today. Kami naikkan syukur kepada-Mu atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami di hari-hari yang lampau. We give you thanks, Father, for your providence in our lives in the days past. Kami juga naikkan syukur kepada-Mu karena Engkau selalu juga menunjukkan jalan-Mu dan memberikan kekuatan-Mu kepada kami. We are also thankful to you because you always guided us and you always gave us strength. Bapa dalam surga, kami pun datang kepada-Mu mengakui bahwa kami semua orang-orang berdosa. We also come before you to confess that we are all sinners. Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu melakukannya. We already knew what your will was, but we did not always obey you. Kami mohon biar Tuhan ampuni kami, basuh kami dengan darah-Mu, dan tolong kami hidup seturut dengan kehendak-Mu di hari mendatang. So we pray, O Heavenly Father, that you will forgive us of our sins, that you will wash us clean with your Son's blood, and may you help us in the days to come live according to your will. Bapa dalam surga, kami juga naikkan doa buat saudara-saudara kami yang tengah sakit. We also want to lift up our prayers today for our brothers and sisters who are ill. Kami berdoa buat Om Gifong. Kami mohon supaya Tuhan jamah Om Gifong dan beri dia kekuatan supaya dia sembuh ya Tuhan. We pray for Om Gifong. May you place your hands upon him. May you heal him so he will be healthy and well again. Bapa, kami juga naikkan doa buat Tante Elvir. Memohon supaya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Dan biarlah Tuhan membawanya dan Om Anton ke California untuk bisa berjumpa kembali dengan kami di sini. We pray, Father, for Tante Elvir. May you also touch and heal her. May you give her strength so that she and Om Anton can come out here to be with us again. Kami juga berdoa buat Caitlin. Biar Tuhan sembuhkan dia sehingga tidak lagi memerlukan transfusi darah. We pray, Father, for our little sister Caitlin, the granddaughter of God Vincent. May you heal her so that she will need no more blood transfusion, dear Lord. Kami juga naikkan doa buat Om Arthur, memohon kepada-Mu, berilah Om kekuatan menjalani perawatan minggu demi minggu. We pray for Om Arthur, Lord. May you grant him strength to go through treatment week after week. Kami juga berdoa buat Kokoy yang baru saja mengalami atau menjalani operasi pengangkatan empedu. Biar Tuhan juga pulihkan kesehatannya. We pray for our brother Kokoy who just went through a surgery to remove his gallbladder. May you be with him and restore him to good health again. Bapak, kami juga naikkan doa buat Budi, buat Encik Lina. Biar Tuhan kuatkan mereka, biar Tuhan sembuhkan mereka. We pray for Budi and also our sister Lina. May you strengthen them so that they will be healthy, they can walk again freely without pain. Kami berdoa juga ya Bapak buat Pilar. Biar Tuhan juga kuatkan Pilar. Juga buat Ibu Lucy, mama dari Andreas. Biar Tuhan sembuhkan supaya dia tidak mengalami sakit lagi. Bisa berjalan dengan bebas. We pray, Father, for our sister Lucy. Also for Pilar, may you grant them strength and heal them from the back pain, from the pain, sciatic pain, so that they can walk again without pain. Heavenly Father, we also pray for our sister Herwi in Indonesia. May you touch her and heal her, Father. Kami berdoa buat Herwi, biar Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan Herwi.
We also pray for Anyao, that you place your hands upon him and replenish all the cells in his body so that Anyao will be healthy and healed from his diseases. Kami doakan juga buat Anyao supaya Tuhan memperbaharui semua sel dalam tubuhnya sehingga Anyao sehat dan sembuh. Kami juga naikkan doa ya Bapak buat Engkau Pardi, buat Ci Ine, buat Andri, biar Tuhan jamah mereka satu persatu dan sembuhkan dari sakit penyakit mereka. We pray Father for our brother Pardi, our sister Ine, and also Andri. May you touch each one of them and heal them. Kami doakan juga buat Om Kong Seng, biar Tuhan juga pelihara memorinya supaya tetap mengenali dirinya dan orang di sekitarnya. We pray for Om Kong Seng. We pray that you will keep his memories intact so he will recognize who he is and those around him. Bapak, kami juga berdoa buat Ci Alwan, memohon biar Tuhan terus beri dia kesehatan supaya jantungnya terus kuat. We pray for Alwan that you will continue to strengthen her and touch her heart, that her heart will be strong and healthy. Kami doakan juga buat Mama Joseph, Ai Ratna, dan juga buat Engkau Fabian, biar Tuhan jamah mereka satu persatu. We pray Father for Ai Ratna and also Engkau Fabian, that you will touch and heal them. Kami terus juga berdoa ya Bapak, buat Mira, buat Stephanie, buat Esther, buat Sandra, biar Tuhan terus pelihara kesehatan mereka. And we also pray for Mira and Stephanie, Esther and Sandra, that you will keep them strong and healthy. Dan tidak lupa kami berdoa buat bekas tetangga kami, Norma, dimanapun dia berada, biar Tuhan besertanya, memberikan tubuh yang sehat kepadanya. And we pray for our former neighbor, Norma, that you will keep her strong and healthy wherever she is. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengarkan seluruh doa kami. Thank you Lord for hearing our prayers. Kami juga ingat berdoa bagi saudara-saudara kami yang punya permohonan-permohonan pribadi yang Tuhan tahu. Biar Tuhan dengar doa mereka. Biar Tuhan jawab, Tuhan kabulkan permohonan mereka. And Lord, last but not least, we pray for our friends here who have prayers that they cannot share with others. They can only share these with you. We pray, may you hear their prayers. May you grant their request, Lord. Terima kasih. Thank you. Dan sekarang berbicaralah melalui hamba-Mu Joshua. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. And now we pray, please speak to us through your servant Joshua. Lord, we want to listen. We want to hear from you. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Christ our Lord, we all pray. Amen. Yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini adalah saudara Joshua. The one who will share the word of the Lord today is Joshua. Joshua will teach us how to eat crab. Selamat pagi. And hello to those that are joining us online. Halo untuk semua yang join online. And Happy New Year. Selamat tahun baru. Thanks again for the invitation to speak. Terima kasih untuk undangan berkhotbah ini. You all gave me really good feedback and shared how you were encouraged. Saya senang mendengar tanggapan saudara yang merasa dikuatkan oleh khotbah saya yang lalu. I've also had a lot of fun learning new things in Indonesian. Saya juga senang bisa belajar banyak hal yang baru dari bahasa Indonesia. As many of you know, I have a nephew whose name is Jonah, and he's almost 2 years old now. Seperti saudara ketahui, saya mempunyai seorang keponakan yang bernama Jonah, berumur 2 tahun. This is when I first held him. You can see his face, he was not very happy. Ini pertama kali saya memegang keponakan saya, dia tidak terlalu kelihatan bahagia. And this is him celebrating his
his first Christmas or Ya. second Christmas. Yang di kanan waktu itu adalah waktu dia merayakan Natal. He's been learning a lot more Indonesian than me, Dia sekarang banyak belajar bahasa Indonesia lebih banyak daripada saya. but sometimes I just learned his favorite words. Dan kadang-kadang saya belajar dari dia. So in November, his favorite word was duduk. Bulan November ini kata favoritnya adalah duduk. And this past month, his favorite word and food was bubur. Bulan lalu favoritnya dan makanan favoritnya adalah bubur. But I am just so amazed at the progress that he learns and that he grows. Saya sungguh kagum dengan perkembangan dan kemajuannya. As adults, I think we sometimes take this growth and this progress for granted sometimes. Sebagai orang dewasa, kadang kita menyepelekan perkembangan dan kemajuan sebagai suatu yang biasa-biasa saja. We forget that it took years upon years to reach some form of expertise in whatever we do. Kita lupa bahwa diperlukan waktu bertahun-tahun untuk mengasah kemampuan. We forget to celebrate even the small steps of growth. Kita lupa merayakan kemajuan. So as we enter 2026, let's not forget to appreciate and celebrate the small things. Memasuki tahun 2026, mari kita hargai dan rayakan kemajuan kita walaupun kecil. As we pursue some of the resolutions and goals that we've set, or maybe as we build on some of the things that we've already started this past year, I pray that God blesses and goes with you and grants you the strength and the courage to see all those things through. Sewaktu kita berusaha mencapai target dan tekad yang telah kita buat, atau sewaktu kita membangun di atas hal-hal yang sudah mulai kita bangun tahun lalu, saya berdoa agar Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan serta keberanian saudara untuk mencapai tujuan itu. And I pray that we can see the things God is doing in and around us this upcoming year. Saya berdoa supaya kita bisa melihat dan merayakan hal-hal yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita maupun di sekitar kita di tahun baru mendatang ini. At the beginning of this year, I was reflecting on Psalm 34. Mazmur 34 menjadi bahan perenungan saya di awal tahun ini. And it's a particularly interesting psalm because it was written during a time of extreme difficulty. Mazmur ini sangatlah menarik karena ditulis dalam masa yang sangat sulit. It came during a time when David was anointed to be the next king of Israel, but he was on the run because the current king, King Saul, wanted him dead. Kesulitan berawal sewaktu Daud diurapi menjadi raja Israel, tapi kemudian dia melarikan diri karena raja saat itu Saul ingin membunuhnya. He had no home. Dia tidak mempunyai tembok untuk melindungi dirinya. He had no security. Dia tidak punya keamanan. And not only that, in the description of this psalm, he has actually just escaped enemy territory. Dan bukan hanya itu, berdasarkan Mazmur ini dia baru saja melarikan diri dari wilayah musuh. There's a lot of things that he can complain about. Ada banyak yang dia bisa keluhkan. But as we'll read in a moment, he still gives praise to God. Tapi seperti yang akan kita baca, dia tetap memuji Tuhan. You can maybe relate. Mungkin Anda bisa merasakan kesusahan Daud. There's a lot of things that you might have faced this past year, or even some big things that you have coming up this year. Mungkin kita pun telah mengalami banyak masalah besar di tahun lalu atau tahun ini. So let's turn to God and His Word together and see how we can be encouraged as we step into this year. Marilah kita datang kepada Tuhan bersama-sama, mari kita lihat firman Tuhan, bagaimana kita bisa dikuatkan untuk melangkah masuk ke tahun ini. Let me pray for us before we read the first half of Psalm 34. Mari kita berdoa sebelum kita membaca paruh pertama Mazmur 34. Let's pray. Mari kita berdoa. God, we look to you now. Ya Tuhan, saat ini kami memandang-Mu. We look to your word. Kami mau membaca firman-Mu. We know that you are with us in everything and through everything.
Kami tahu Engkau selalu bersama dengan kami dalam segala hal dan melalui segala hal. I pray that whatever you speak to us during this time will bring blessing, encouragement, and bring fruit in our lives. Kami berdoa agar apapun yang Engkau firmankan akan membawa berkat, dorongan, dan buah dalam hidup kami. And may the things that come from my own mouth be forgotten. Semoga semua yang berasal dari mulut hamba-Mu dan bukan dari-Mu dihilangkan. We give you this time and pray that you would use it. Kami menyerahkan waktu ini kepadamu dan memohon Kau untuk memberkatinya. In the name of Jesus we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Let's read the first half of Psalm 34. Mari kita baca paro dari Mazmur 34. So it's going to be every few verses that we'll switch off. And so in verse 1 it says this: I will bless the Lord at all times. His praise will always be on my lips. I will boast in the Lord. The humble will hear and be glad. Proclaim the Lord's greatness with me. Let us exalt his name together. Aku hendak memuji Tuhan dalam segala sesuatu, dalam segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. I sought the Lord and he answered me and rescued me from all my fears. Those who look to him are radiant with joy. Their faces will never be ashamed. This poor man cried, and the Lord heard him and saved him from all his troubles. The angel of the Lord encamps around those who fear him and rescues them. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Taste and see that the Lord is good. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. How happy is the person who takes refuge in him. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. You who are his holy ones, fear the Lord. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus. For those who fear him lack nothing. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Young lions lack food and go hungry, Singa-singa muda merana kelaparan. but those who seek the Lord will not lack any good thing. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak berkekurangan sesuatu pun yang baik. So these verses in 8 to 10 is what we're really going to be honing in on today. Kita akan fokuskan perhatian kita pada ayat 8 hingga 10. Taste and see that the Lord is good. How happy is the person who takes refuge in him. You who are his holy ones, fear the Lord. For those who fear him lack nothing. Young lions lack food and go hungry, but those who seek the Lord will not lack any good thing. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak berkekurangan sesuatu pun yang baik. And I read the first half of Psalm 34 to help us fill out the understanding of these verses. Saya melihat paro berikut Mazmur 34 ini yang bisa membantu kita memahami ayat-ayat ini. But it starts with this invitation of tasting and seeing. Tapi semua berawal dari undangan untuk mengecap dan melihat. When we think of tasting and seeing something, it requires some intentionality. Waktu kita memikirkan dalam masalah mengecap dan melihat sesuatu itu membutuhkan perencanaan. You can't taste something without putting it in your mouth. Kita tidak bisa mengecap sesuatu tanpa memasukkan
sesuatu ke dalam mulut, bukan? And sometimes we're not even intentionally tasting something, we're just eating. Kadang kita hanya makan dan tidak mengecap apa yang kita makan. In this world, there's two groups of people. Di dunia ini ada dua macam orang. There's the group that eats to live, which is my default mode. Ada orang yang makan untuk hidup, itulah saya. And then there's the other group that lives to eat, which is my wife, Carissa. Ada juga orang yang hidup untuk makan, itulah istri saya, Carissa. And my point is not to say which group is better. I'm simply making an observation in this area. Bukan berarti satu lebih baik daripada yang lain, saya sekedar membagikan pencamatan saya. But generally speaking, Carissa will be a lot more discerning as to what she eats. Pada umumnya, Carissa lebih berhati-hati dan peka dengan apa yang dimakannya. She'll also think ahead as to what flavors she wants to eat. Biasanya sebelum makan, dia memikirkan cita rasa makanan yang ingin dicicipinya. She'll think about the balance of the flavors. Dia pun mempertimbangkan keseimbangan cita rasa dari makanannya. But if I were left on my own, I just want to make sure that I have all the important food groups. Sebaliknya buat saya, yang terpenting adalah saya makan pelbagai jenis makanan asal bergizi. Do I have protein? Apakah ada proteinnya? Do I have vegetable? Apakah ada sayurannya? Do I have some sort of carb that will go with these things? Apakah ada karbohidrat yang cocok dengan protein dan sayurannya? Will it taste okay? Apa rasanya cukup enak? I guess so. Ya, iya, enak juga. But it won't compare to anything that Carissa puts together. Tapi tidak bisa dibandingkan dengan makanan yang disiapkan oleh Carissa. Why do I bring these things up? Mengapa saya mengangkat hal ini? This is a little bit simplified, but there can also generally be two groups of people when it comes to faith. Walau terdengar menyederhanakan dalam hal iman, kita dapat membagi orang ke dalam dua kelompok. There are the people who eat, and there are the people who taste. Ada orang yang sekedar makan, tapi juga ada orang yang mencicipi apa yang dimakannya. And once again, it's not to say that one group is better than the other, Itu tidak berarti satu lebih baik daripada yang lain. but the people who eat, they eat, it's because it is what sustains them. Yang sekadar makan, mereka makan untuk hidup. They believe because they know it's true, Mereka percaya karena mereka tahu ini adalah kebenaran. and they might not feel the need to dig deeper. Mereka tidak merasa butuh menggali lebih dalam lagi. And that's okay, Tidak apa. because we don't need to overcomplicate things sometimes. Kita tidak perlu menambah kerumitan kebenaran. Jesus, as the Son of God, died for our sins. Yesus anak Allah mati untuk dosa-dosa kita. And if you declare with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Jika kamu mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkannya dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Things can stay simple and still be true and authentic expressions of faith. Kebenaran walaupun sederhana tetap dapat menjadi ungkapan iman yang sejati dan otentik. We also have the group who tastes. Kelompok kedua adalah orang yang makan dan mencicipi. This can be the group who asks, what are all the good things that God offers to us in this life and the next? Orang ini akan bertanya, apakah hal baik yang Tuhan janjikan kepada kita? They ask, what could it look like? Seperti apa bentuknya? And they ask, what does it require of me? Apa yang Tuhan tuntut dari saya? But either way, whether we consider ourselves eaters or tasters, Singkat kata, namun kita tidak, singkat kata kita didorong untuk mencicipi. Sorry, can you say it again? whether we are eaters or tasters, we consider ourselves eaters or tasters, Dimanapun kelompok Anda berada, we are encouraged to taste God's goodness. kita didorong mencicipi kebaikan Tuhan. And you can't taste something unless you put it in your mouth. Kita tidak bisa mencicipi sesuatu bila kita tidak memasukkannya ke dalam mulut. You can't taste God's goodness unless you want to try to
taste it or try to put it in your life. Kita tidak dapat mencicipi kebaikan Tuhan kecuali kita mau mencobanya dan melakukan dalam hidup kita. What would life look like if you were to fully accept God's love and forgiveness and grace and mercy and have it affect all areas of your life? Seperti apakah hidup ini bila kita menerima kasih pengampunan serta rahmat kemurahan Tuhan dan membiarkan semua ini mempengaruhi kehidupan kita? You won't know until you try it. Kita tidak akan tahu sampai kita mencobanya. You won't know until you put it in your mouth and taste it. Kita tidak akan tahu sampai kita memasukkannya ke dalam mulut dan mencicipinya. We're also encouraged to see God's goodness. Kita pun dinasehati untuk melihat kebaikan Tuhan. And with this aspect of seeing, sometimes something might be technically visible, Dalam hal melihat, kadang suatu terlihat. but we may not notice it. Hanya kita tidak memperhatikannya. And many times we don't notice something is there or not unless we are specifically looking for it. Seringkali kita tidak tahu apakah sesuatu baik atau tidak sampai kita sungguh-sungguh memperhatikannya. During a retreat that I was helping to lead last year, our speaker was surprisingly and amazingly a competitive bird watcher. Pada retreat tahun lalu di mana saya terlibat di dalamnya, pembicara kami ternyata adalah seorang pengamat burung yang telah ikut pelbagai perlombaan. I didn't even know you could be a competitive bird watcher. Saya tidak tahu bahwa ada perlombaan mengamati burung. But if you do a quick Google search, you'll find out that there is a very, very large community of competitive bird watchers. Tapi kalau Anda lihat di Google, banyak komunitas untuk pengamat burung. It really is amazing. When I talk to him, this friend of mine, he is almost like a walking encyclopedia of all things birds. Dia seperti kamus berjalan, dia seperti kamus berjalan, sungguh luar biasa. Whether it is the way that birds look or the way that they sing or that they call. Dia tahu semua rupa burung dan bunyinya. He knows which birds come through certain areas based on the region and the season. Dia tahu burung apa yang akan melewati daerah tertentu berdasarkan wilayah dan musim. He knows which birds spend their time up in the trees or down on the ground. Dia tahu burung apa yang lebih sering berada di pohon dan di tanah. He has learned to notice all of these things. Dia tahu semua ini. Sometimes I don't even think of looking for birds, Saya sendiri bahkan jarang berpikir untuk melihat burung, much less even notice what kind of bird that they are. apalagi memperhatikan jenis burung. But they're there, Tapi mereka di situ and there is so much to look for. dan banyak yang bisa kita cari dan pelajari. And for him, it brings him a lot of joy. Dan untuk dia sangat bahagia melihat burung. I believe it's the same way with God. Sama seperti Tuhan. If we don't intentionally look for God, then we won't see him. Kalau kita tidak secara terencana mencari Tuhan, kita tidak akan bisa melihat Tuhan. It doesn't make him any less real. Namun kenyataannya kita tidak melihatnya, tidak berarti bahwa Tuhan tidak ada. It's just that we don't notice how he works and speaks in our everyday lives. Namun bila kita tidak mencarinya, maka kita tidak akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. And we won't be attuned to be able to see his goodness in our lives. Dan kita tidak akan bisa melihat kebaikannya. The psalmist here says, "Taste and see that the Lord is good." Pemazmur berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. And in one of the translations, the Message translation, it attaches an action to it. Saya menyukai terjemahan dari The Message Bible yang menambahkan penjelasan dengan tindakan aktif. It says, "Open your mouth and taste. Bukalah mulutmu dan rasakan. Open your eyes and see how good God is." Bukalah matamu dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. We must be intentional and active in the way that we seek and experience God and his goodness.
Kita mesti mempunyai tujuan dan bersikap aktif untuk mencari dan mengalami kebaikan Tuhan. And sometimes what makes something good in God's eyes may not be something that looks or seems good from our perspective. Kadang apa yang baik di mata Tuhan belum tentu baik di mata kita. If we just think about stories from the Bible, we can think of Joseph, who was sold into slavery. Dari firman Tuhan kita tahu kisah kehidupan Yusuf yang dijual sebagai budak. But eventually, God's plan and purpose and goodness revealed itself later. Pada akhirnya kita bisa melihat rencana baik Tuhan. We can think of Paul, whose mission was to kill and to persecute Christians in the name of his beliefs. Kita juga ingat Paulus yang misi hidupnya adalah menganiaya dan membunuh orang Kristen demi keyakinannya. And God eventually revealed himself through his story as well. Kepadanya Tuhan menyatakan dirinya. Even as I think about some parts of my own story, they may not be objectively good, but God still showed up and his goodness still showed up. Bahkan di dalam penggalan-penggalan kehidupan saya yang tidak begitu baik, kehadiran dan kebaikan Tuhan dinyatakan. Some of you notice as we interact a little bit, but you may have noticed that I talk a lot about my mom, but I don't talk that much about my dad anymore. Mungkin saudara memperhatikan lagi kita berinteraksi, saya sering membicarakan ibu saya, tidak ayah saya. This is a picture of my family from the Christmas of 2017. Ini gambar dari keluarga saya dari tahun 2017. And this is many years before I met Carissa. If you look at our recent Christmas photos, it's the same set of couches, but you just add Carissa in there. Ini foto sudah lama dan saya belum bertemu dengan Carissa, tapi kalau kalian lihat foto Natal sama bangkunya, tapi tambahkan Carissa saya di situ. But the reason why I don't talk that much about my dad anymore is that when I first started seminary in 2016, my dad was actually diagnosed with bile duct cancer. Alasannya saya tidak membicarakan ayah saya begitu banyak karena pada saat karena ayah saya itu didiagnosis dengan kanker saluran empedu. And it was a cancer that was too risky to be surgically removed and too large for chemotherapy to be effective. Kanker jenis ini riskan untuk diangkat, namun terlalu besar untuk diobati dengan kemoterapi. The best that we could hope for was for the chemotherapy to prevent and to slow the growth of the cancer. Kami hanya berharap kemoterapi dapat memperlambat pertumbuhan kankernya. But his diagnosis meant that his days on this earth would be limited. Tapi diagnosis ini artinya hidup ayah saya bisa dihitung. When I had left for California to serve in the San Francisco Bay Area in May of 2018, my dad had not yet passed. Sewaktu saya berangkat ke San Francisco, California, Mei tahun 2018, ayah saya masih hidup. But I knew that it would probably be the last time that I would see him on this side of life. Tapi saya tahu itu adalah saat terakhir saya akan melihat beliau. I didn't know that he would pass away 2 months later in July of 2018. Saya tidak tahu beliau akan meninggal Juli tahun itu. And so this was and is objectively something that I view as sad and terrible that happened in my life. Kematiannya membawa kesedihan di dalam hati saya. But I am still thankful because God still showed his goodness to me in that season through his provision and grace and mercy, and he still continues to reveal how good he is now. Tapi saya tetap bersyukur karena Tuhan menunjukkan kebaikannya kepada saya dan dia terus menunjukkan kebaikannya hingga sekarang. But I also know that these are the things in life that can create a lot of bitterness and anger towards God. Namun saya tahu bahwa hal seperti ini dapat menimbulkan kepahitan dan kemarahan terhadap Tuhan. One of the biggest questions that people ask is why bad things continue to happen to good people. Satu pertanyaan terbesar yang sering orang tanyakan adalah kenapa
hal-hal buruk terjadi kepada orang baik? Or when it comes to our own lives, will things ever get better? Atau kalau lagi kita melihat kehidupan kita, kita bertanya apakah keadaan kita akan membaik? We are inclined to ask those questions. Kita cenderung menanyakan hal-hal ini. Let me ask a less serious question. Izinkan saya untuk mengajukan pertanyaan yang tidak terlalu serius. Have we ever tried something at first and didn't like it, but then someone else reintroduced it to us and it gave us a new perspective and even appreciation for it? Pernahkah kita mencoba sesuatu dan tidak menyukainya? Tetapi kemudian seorang datang dan meminta kita untuk mencobanya, namun dengan perspektif dan penghargaan yang baru? For most of my life, I have never eaten a whole crab. Sepanjang hidup saya tidak pernah makan satu kepiting yang utuh. And when I say most of my life, I say up until last year. Yang saya maksud sepanjang hidup adalah sampai tahun lalu. I had never eaten a whole crab, and my family never ate crab together. Saya tidak pernah makan satu kepiting yang utuh dan keluarga saya tidak pernah memakan kepiting yang utuh. It was usually expensive where we were at, Di mana saya tinggal dulu kepiting mahal. and even if we had the opportunity, my perception was that it was too messy and too difficult to take apart. Kalaupun saya ada kesempatan untuk makan kepiting, menurut saya makan kepiting itu mengotorkan dan merepotkan karena tidak mudah membukanya. So for most of my life, I've only ever had imitation crab. Jadi sepanjang hidup saya hanya makan kepiting imitasi. It wasn't until one day during our church's weekly prayer meeting that one of the uncles at my church dropped off 12 crabs at the office to thank our administrator, Kevin, for helping him, for doing a big favor. Sampai suatu hari di persekutuan doa, seorang paman menghadirkan 12 kepiting untuk Kevin, pengurus tata usaha di gereja kami di Bay Area, sebagai tanda terima kasihnya. But Kevin only needed 4 crabs for himself, his wife, and his 2 kids. Namun Kevin hanya butuh 4 kepiting untuk dia, istri, dan 2 anaknya. And naturally and politely, it's his instinct to ask the only other person working in the office that day, Jadi dengan secara sopan dia langsung menawarkan sisanya kepada orang-orang di kantor di gereja itu. and initially I said no. Awal saya bilang tidak, terima kasih. But when I asked Carissa, she said absolutely yes and thought I was crazy for turning down free crabs. Tapi setelah saya tanya istri bilang tentu aja mau. Dia kira saya gila masa menolak kepiting. And to top it all off, one of the aunties at the prayer meeting gave us an invite to have it together and also offered to cook some steak alongside of it. Tapi yang lebih luar biasa lagi ada seorang ibu yang hadir di persekutuan doa langsung menawarkan diri untuk memasakkan steak buat saya untuk disantap dengan kepiting itu. How could I say no at this point? Bagaimana saya bisa tolak? The crabs were free. Kepitingnya gratis, The steak was free. steaknya juga gratis. I didn't have to cook it. Saya tidak usah memasaknya. And the only other big obstacle that I had to overcome was to figure out which parts were edible and how to eat it. Satu-satu penghalang yang saya mesti atasi adalah mencari tahu bagian mana yang bisa dimakan dari kepiting itu. Thankfully, I had two really good teachers for that dinner, Untung pada malam itu saya mempunyai 2 guru yang baik. my wife and the auntie, Ya, istri saya dan ibu yang baik hati itu. and I was able to enjoy my first crab dinner with real crab. Akhirnya untuk pertama kali saya bisa menikmati makan kepiting yang beneran, bukan imitasi. And then my life changed for the better and gave me a new appreciation for an aspect of life that I had little to no experience of. Hidup saya berubah menjadi lebih baik dan saya pun belajar untuk menghargai sesuatu yang baru dalam hidup ini. But it was only possible because of 2 things. Namun semua ini bisa terjadi karena 2 hal. One, I had to be open to it. Satu, saya terbuka akan hal itu. Even though the opportunities for crabs were always around, Walaupun kesempatan makan kepiting selalu ada, I would say that I had been relatively closed off to the idea of it because of my upbringing.
Tapi saya tidak pernah berpikir untuk makan kepiting karena latar belakang saya. And it wasn't until the opportunity of free crabs came along with steak that I was open to it. Sampai datang kesempatan untuk makan kepiting gratis dan steak gratis, barulah saya terbuka untuk memakannya. And if I really didn't like it, at least there would be good steak. Kalau saya tidak suka kepitingnya, setidaknya saya masih bisa makan steak yang lezat. And second, we sometimes need the right guidance and encouragement. Kadang kita butuh bimbingan dan dorongan yang tepat. I didn't want to embarrass myself because I have never had crab or didn't know how to eat crab. Saya tidak mau mempermalukan diri karena saya tidak pernah makan kepiting atau tidak tahu cara makannya. And so sometimes we need the right environment and the right people to teach us and encourage us to be able to make the most of an opportunity. Jadi kita kadang membutuhkan lingkungan dan orang-orang yang tepat untuk mengajarkan dan memberi dorongan supaya kita bisa memanfaatkan kesempatan yang tersedia. In many ways, it's the same way with tasting and seeing the goodness of God. Begitu pula lah dengan mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. First, we have to be open to Him. Pertama-tama kita mesti membuka diri terlebih dahulu. We have to be open to the idea of God's goodness. Kita mesti terbuka akan kebaikan Tuhan. Maybe we've been living with the idea that God is a cruel God. Mungkin selama ini kita menganggap Tuhan itu kejam. Maybe because of our circumstances, we think that God doesn't care about us. Mungkin situasi selama ini membuat kita berpikir bahwa Tuhan tidak peduli kepada kita. Maybe we struggle with how could God be a just God? Mungkin kita bergumul dengan keadilan Tuhan. Maybe even just the idea and person of God is relatively new to us. Mungkin konsep akan keberadaan Tuhan merupakan suatu hal yang baru buat kita. So maybe how we can be open to God's goodness is starting with the question, Mungkin mulailah dengan bertanya, God, can you show me that you are real and that you are good? Tuhan, tunjukkanlah kepadaku bahwa Engkau benar ada dan Engkau baik. Maybe it's starting with saying, God, I want to see that you're real. God, I want to see that you are good. Mulailah dengan berkata, Tuhan, saya ingin melihat bahwa Engkau benar ada. Tuhan, saya ingin melihat bahwa Engkau baik. Maybe it's saying, God, this season is looking like a really tough season. Can you reveal your goodness? Mungkin mulai dengan Tuhan, tampaknya masa ini adalah masa yang sulit. Tolong perlihatkan kebaikan-Mu di masa yang sulit ini. We have to be open to it. Kita harus berani bertanya. Because if we're not open to asking any of those questions, then we close ourselves off to tasting and seeing that God is good. Jika tidak, kita menutup kemungkinan untuk bisa mencicipi dan melihat kebaikan Tuhan. Our response to seeing the difficulties that are around us might be, oh, this all sucks, this is the worst. Dan reaksi kita terhadap kesulitan adalah brengsek, jelek. Tasting and seeing that God is good begins with being open to God's goodness. Mencicipi dan melihat kebaikan Tuhan dimulai dari terbuka terhadap kebaikan Tuhan. And second, Hal yang kedua, we have to do it with others. kita mesti melakukan hal ini bersama dengan orang lain. Seek the right environment and people to help you understand God and to encourage you. Carilah lingkungan dan orang-orang yang bisa membantu saudara memahami Tuhan dan memberi dukungan. And sometimes we need to be those people who guide and teach and encourage. Kadang kitalah yang membantu dan memberi dorongan kepada orang. Sometimes all it takes is a single moment or conversation to help us taste and see. Kadang dibutuhkan satu momen atau satu percakapan untuk menolong kita mencicipi dan melihat kebaikan Tuhan. Sometimes it takes a longer journey. Kadang dibutuhkan perjalanan lebih panjang. But regardless, this life that requires faith is not meant to be pursued alone. Apapun, hidup dari iman tidak dimaksudkan untuk dijalani sendirian.
Taste and see that God is good. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. We have to be open to Him and we have to do it with others. Kita harus terbuka dan kita harus melakukannya bersama orang lain. The second part of verse 8 says this: Bagian kedua dari ayat ke-8 berkata, How happy is the person who takes refuge in Him. berbahagialah orang yang berlindung padanya. Other translations hit on the joys and the blessedness of those who find safety and protection with God. Terjemahan lain menekankan sukacita dan diberkatilah orang yang memperoleh keselamatan dan perlindungan di dalam Tuhan. And this is something that is more understandable because happiness seems really fleeting. Terjemahan ini lebih mudah dipahami karena kebahagiaan adalah sementara. But we can always be blessed or joyful regardless of the circumstances. Tapi kita senantiasa bisa diberkati dan bersukacita terlepas dari keadaan yang kita hadapi. To feel safe and protected, Merasa aman dan terlindungi. even if there's chaos and confusion all around us. Bahkan kalau ada kekacauan dan kebingungan di sekitar kita. But this part describes a few things that may not be super obvious on the surface. Namun bagian ini mengungkapkan beberapa hal yang sekilas tidak terlalu jelas. First is that God is worthy to be trusted as a refuge. Pertama, Tuhan itu layak dipercaya untuk menjadi tempat perlindungan. This is that aspect of faith, running to God and trusting Him to keep you safe and protected. Ini adalah aspek iman, berlari kepada Tuhan dan mempercayakan diri kepadanya untuk menjaga dan melindungi kita. Much like a parent or a home should feel for a child. Sama seperti orang tua menjaga dan melindungi anak. I know that some of us may not have felt safe or protected with the homes that we grew up with. Mungkin di antara kita tidak merasa aman dan dilindungi di rumah di mana kita dibesarkan. So it may be hard to grasp the idea of a good father. Jadi mungkin sulit bagi kita untuk mengerti konsep Bapa yang baik. But let me reassure you Mari saya beri jaminan that the God revealed in the Bible is holy and perfect. bahwa Tuhan yang dinyatakan dalam Alkitab adalah Tuhan yang kudus dan sempurna. He is everything that He promises to be, Dia adalah sebagaimana yang dikatakannya and He is worthy to place our trust in. dan dia layak untuk dipercaya. God is worthy to be trusted as a refuge. Tuhan layak untuk dijadikan tempat perlindungan. Second is this aspect of seeking refuge in God. Kedua adalah aspek tindakan mencari perlindungan dalam Tuhan. Who or where do we run first to when we're in trouble? Kepada siapakah dan kemanakah kita pertama pergi tatkala berada di dalam kesulitan? Who do we regularly check in with in our everyday life? Kepada siapa kita mengadukan persoalan hidup kita dan meminta nasihatnya? I can be the first one to admit that I haven't always run to God first. Saya mengaku saya tidak selalu datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Whether it be certain days or weeks or seasons. Baik itu di hari, di minggu, atau di masa tertentu. But it's comforting not in just the moments where I feel God's presence and I run to Him, Kita dihiburkan dan dikuatkan bukan saja tatkala kita merasakan Tuhan hadir, but the fact that He is ready and available to welcome me. tapi kita tahu bahwa Tuhan selalu siap dan bersedia menerima kita. I also think, what other place can truly and fully offer unconditional love? Saya pun berpikir siapa lagi yang bisa memberikan kasih tak bersyarat? Who else can fully know us, like all the parts of us are good and are bad, and still embrace us? Siapa lagi yang bisa tahu diri kita sebenarnya dan tetap menerima kita? Who or what else has the power to protect and to save? Siapa lagi begitu berkuasa untuk melindungi dan menyelamatkan saya? We know that the things of this world will ultimately fade, Dunia akan lenyap, but God is eternal, and His kingdom and His plans and purposes are truly forever. tapi Tuhan kekal dan kerajaan serta rencananya abadi.
So while I know that we may not run to God as often as we should, Jadi meskipun kita tidak datang ke Tuhan sesering dan yang seharusnya, or even with the purest of intentions or motivations, atau dengan niat yang murni, I also know that it is better to have him than to not have him. saya juga percaya lebih baik saya memiliki Tuhan daripada tidak. So we're invited to taste and see, Kita diundang untuk mengecap dan melihat, to be open to experiencing the goodness of God, untuk terbuka mengalami kebaikan Tuhan, to find people to help us experience his goodness, untuk mencari orang untuk mengalami kebaikan Tuhan, or to be the people who help others experience God's goodness. atau untuk menjadi orang yang bisa membantu sesama mengalami kebaikan Tuhan. We're also invited to run to him, Kita juga diundang untuk berlari kepadanya, to find safety and protection in him, untuk memperoleh keamanan, perlindungan di dalamnya. because it's in those moments with God that we find the joys and the blessings that only he can provide. Karena di saat-saat bersama Tuhan itulah kita akan mendapatkan sukacita dan rahmat yang hanya dapat datang darinya. And in verse 9 it says this: Ayat yang ke-9 berkata, "You who are his holy ones, fear the Lord, for those who fear him lack nothing." takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. I don't know if you noticed that, but the psalmist addresses God's people. Saya tidak tahu apakah saudara menyadarinya atau tidak. Di sini pemazmur berbicara kepada umat Tuhan. And as God's holy ones, it's not necessarily that we are perfect, Sebagai orang-orang yang kudus, tidak berarti kita sempurna. but we are set apart. We are special. We are chosen by God. Tapi ini hanya berarti bahwa kita dipisahkan, istimewa, dipilih oleh Allah, anak-anak Allah. Children of God, Anak-anak Allah. invited to fear God, Dan diundang untuk takut akan Allah. which in this context simply and basically means to worship him. Dalam konteks ini berarti kita dipanggil untuk menyembah Dia. Not simply acknowledging him or knowing about him, but your life is changed in such a way that you desire to honor him. Bukan sekedar mengakui dan tahu tentang Dia, hidup kita diubahkan sedemikian rupa sehingga kita rindu menghormati Dia. You can maybe think of a piece of advice or knowledge or experience that changed your life. Mungkin ada nasihat atau pengalaman yang mengubah hidup saudara. It transformed your perspective and inspired you to live differently because of it. Yang mengubah perspektif saudara dan memberi inspirasi untuk hidup berbeda. When my family found out in 2016 that my dad had his cancer, it changed our lives. Ketika kami sekeluarga tahu bahwa ayah saya menderita kanker di tahun 2016, ini mengubah hidup kami. We were shocked and we were faced with the reality that our time with him was limited. Kami terkejut dan dihadapkan dengan kenyataan bahwa waktu kami tidak banyak lagi. We were thankful that we still had a couple of years with him, but it changed us. Kami bersyukur kami punya beberapa tahun dengan beliau, tapi peristiwa ini mengubah kami. We spent more time at home. Kami lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. We ate more meals together. Kami lebih sering makan bersama. We served each other more. Kami lebih sering melayani satu sama lain. Not that these things weren't a part of our lives before, but we were definitely more intentional about the way that we lived. Tidak berarti bahwa kami tidak melakukan hal-hal ini sebelumnya. Bedanya adalah sekarang kami melakukannya secara lebih terencana. When we are invited to worship God, it comes out of this life-changing knowledge that we're sinful and broken and separated from God. Menyembah Tuhan harus muncul dari kesadaran bahwa kita berdosa dan jauh dari Tuhan, dan bahwa tanpa Dia kita layak mati dan selamanya terpisah dari Tuhan. And that our trajectory without him is that we deserve death and eternal separation from him. Tanpa Dia kita layak untuk mati. Yet God loves us unconditionally and makes a way for us to be reconciled in him.
Namun Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. And He provides for our safety and our protection. Dia menyediakan jalan bagi kita untuk berdamai dengannya dan dia menyediakan keselamatan dan perlindungan bagi kita. Our lives, in the grand scheme of things, when I think about my life and my story, our lives are so fragile and short. Dalam hidup kita, dalam skema besarnya, hidup kita adalah rapuh dan singkat. My dad passed away when he was barely 60. Papa saya meninggal sebelum umur 60. So if I were to think, my life might be already half over. Jadi saya berpikir, wah hidup saya sudah setengah jalan. Our lives can be fragile and short. Hidup kita rapuh dan singkat. But the psalmist here says that those who fear God, those who worship God, they lack nothing. Pemazmur di sini mengatakan mereka yang takut akan Tuhan, mereka yang menyembah Tuhan tidak berkekurangan apapun. Those who worship God lack nothing. Mereka yang menyembah Tuhan tidak berkekurangan apapun. And that is true in all circumstances. Ini betul adanya di dalam segala keadaan. As we live and we experience His goodness, Selama kita hidup, kita merasakan kebaikan Tuhan. and as we pass, we have eternal life with Him. Saat kita meninggal, kita memiliki hidup kekal bersamanya. So if we live or whether we live or die, it doesn't matter. Kita hidup atau kita mati tidak masalah. If we worship Him, we experience the best that He has to offer to His children. Jika kita menyembahnya, kita akan mengalami yang terbaik yang Tuhan tawarkan kepada anak-anaknya. And when we pass, we get to experience eternity with Him. Kalau kita meninggal, kita bakal meninggal dalam kekekalannya. We experience all of His goodness. Kita akan mengalami semua kebaikannya. So here's what we're invited to look at as we look at Psalm 34. Jadi inilah undangan Mazmur 34. We're invited to taste and see, Kita diundang untuk mengecap dan melihat. to open ourselves to experiencing Him, Terbukalah untuk mengalami Dia. to open our eyes to see the ways in which He is good, Terbukalah mata kita untuk melihat kebaikannya and to do this with others. dan untuk melakukannya bersama orang lain. We're invited to run to Him as a refuge, Kita diundang untuk berlari kepadanya, untuk berlindung kepadanya. and we are invited to worship and live a life that is different and intentional. Untuk menyembah dan menjalani hidup yang berbeda dan terencana. Taste and see. Cicipilah dan lihatlah. Let's pray. Mari kita berdoa. God, we thank you. Tuhan, terima kasih. We are reminded that there is nothing that we lack with you, Kami diingatkan kita tidak berkekurangan. not in this life, Tidak di kehidupan ini, not in the life to come. tapi juga di kehidupan yang akan datang. With you, we lack nothing. Bersamamu kita tidak berkekurangan. Thank you for the life that we have because of you, Terima kasih untuk hidup yang kami miliki karenamu. and thank you for making a way to live with you. Terima kasih karena Engkau menyediakan jalan untuk hidup bersamamu. And we pray that you would continue to reveal your goodness and that we would be open to tasting and seeing all that you have for us. Kami berdoa supaya Engkau terus menunjukkan kebaikan-Mu dan agar kami terbuka untuk mengecap dan melihat apa yang Engkau sediakan bagi kami. We pray this in your name. Kami panjatkan doa ini dalam nama-Mu. Amen. Amin. Thank you, Pastor Joshua. What a beautiful sermon, beautiful message for all of us. Taste and see that God is good. Marilah kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini, betapa hatiku berterima kasih Yesus. How grateful we are. Let's sing this song as an expression of our commitment to keeping God's words.
in our lives. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Om Markus Ali, The Holy City. Halo. Tadi saya dengar khotbah ya. Kalau Chinese-nya Niao Chang Chang Zu En de Ziwei, artinya cicipin. Itu sangat terkesan di dalam otak saya ya. Karena Raja Daud tuh menawarkan katanya, cobalah katanya, cobalah. Kalau udah coba tuh bisa. Ya puji Tuhan karena setelah Raja Daud menawarkan itu, Tuhan Yesus datang ke dunia, kasih orang lihat. Nah ini Allah kita yang begitu baik, begitu indah ya. Jadi betul-betul kita mesti mencicipi Niao Chang Chang Zu En de Ziwei, sangat baik sekali untuk. Tetapi saya sekarang bukan mau menyanyikan tentang cicip ya, tetapi mau nyanyikan mimpi.
Last night I lay sleeping, there came a dream so fair. I stood in old Jerusalem beside the temple there. I heard the children singing, and ever as they sang, methought the voice of angel from heaven in answer rang. Methought the voice of angel from heaven in answer rang. Jerusalem, Jerusalem, lift up your head and sing. Hosanna in the highest, Hosanna to your King. And then methought my dream was changed, the streets no longer rang. As were the glad Hosanna, the little children sang. The sun grew dark with mystery, the morn was cool and chill, as the shadow of a cross arose upon a lonely hill. And the shadow of the cross arose upon a lonely hill. Jerusalem, Jerusalem, hark how the angels sing. Hosanna in the highest, Hosanna to your King. And once again the scene was changed, new earth there seemed to be. I saw the holy city beside the tideless sea. The light of God was on His street, the gates were open wide, and all who might enter, and no one was denied. No need of moon or star by night, or sun to shine my day. It was the new Jerusalem that would not pass away. It was a new Jerusalem that would not pass away. Jerusalem, Jerusalem, sing for the night is over. Hosanna in the highest, Hosanna forevermore. Hosanna in the highest, Hosanna forevermore.
Terima kasih Om Markus. Suaranya powerful ya. Terakhirnya masih bisa dapat. Iya. Mungkin Andreas mesti belajar. Next week Andreas nyanyi. Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Mari kita mempersiapkan persembahan kita masing-masing. Saya undang mereka yang bertugas untuk maju ke depan. Let us come and bring our offering of thanksgiving to Jesus, our Lord and Shepherd, who has blessed us and provided for all our needs. Saya mohon kesediaan Tante Poppy untuk pimpin kita dalam doa. Amin. Kita akan mendengarkan sekali lagi persembahan pujian dari Om Thomas Adijaya. Yesus, aku janji. Yesus, aku janji jadi hamba Tuhan, tinggallah sertaku, Tuhan sobatku. Tidak aku takut, tidaklah mau lambat, kalau Tuhan pimpin, tidak ku sesat. Tidak ku sesat, tidak ku sesat. Kalau Tuhan pimpin, tidak ku sesat. Tidak ku sesat, tidak ku sesat. Kalau Tuhan pimpin, tidak ku sesat. Yesus, kepadaku beritahu kehendak-Mu, dan kalau ku bimbang, kuatkan hatiku. Berkat-Mu beri kuasa untuk berperang pula, kuatku sendiri tidak beri menang. Tidak ku sesat, tidak ku sesat. Kalau Tuhan pimpin, tidak ku sesat. Tidak ku sesat, tidak ku sesat. Kalau Tuhan pimpin, tidak ku sesat. Tuhan sudah janji, siapa yang mengikut serta-Mu di surga akan disambut. Dan aku berjanji hendak ikut Tuhan, jalan Yesus rela berkat juru selamatku. Tidak ku sesat, tidak ku sesat. Kalau Tuhan pimpin,
tidak ku sesat, tidak ku sesat, tidak ku sesat. Kalau Tuhan pimpin, tidak ku sesat. Mari kita nyanyikan ayat pertama bersama-sama. Dan kita berjanji kepada Tuhan bahwa kita juga mau ikut Tuhan. Mari saya bilang, Yesus aku janji jadi hamba Tuhan, tinggallah sertaku, Tuhan saudaraku. Tidak ku takut, tidaklah mau lambat, kalau Tuhan pimpin, tidak ku sesat, tidak ku sesat, tidak ku sesat. Kalau Tuhan pimpin, tidak ku sesat, tidak ku sesat, tidak ku sesat. Kalau Tuhan pimpin, tidak ku sesat. Terima kasih. Terima kasih Om Thomas. Saya taunya lagu ini dulu waktu sekolah minggu ya. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada satu hari orang buta itu celik matanya, celik matanya, celik matanya. Orang kita kembali lagi ke sekolah minggu ya. Terima kasih Om Thomas. Tapi itu liriknya bagus sekali ya. Mungkin nanti in the future saya akan nyanyikan lagu ini di lagu jemaat ya. Puji Tuhan. Saat ini kita akan menyaksikan penyerahan anak. Saudari Evelyn Priscilla Giana, putri dari Saudara Rudi dan almarhumah Desi Ayen. Jadi ibunya Evelyn ini meninggal 3 bulan sesudah melahirkan Evelyn. Saya persilakan. Saudara kadang hidup memperhadapkan kita dengan pilihan-pilihan yang sulit. Sometimes life presents us with difficult choices. Inilah yang dihadapi oleh saudara Rudi. And this is what Rudi is now facing. 3 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu ya. Sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu Tuhan memanggil istrinya setelah melahirkan anak Evelyn ini. A month ago, God called his wife. Rudi kembali ke Indonesia untuk dirawat oleh keluarga istri Rudi. Tonight, our brother Joseph and our sister Wina will bring these 2 children back to Indonesia to be cared for by their grandparents. Rudi akan tetap tinggal di sini. Jadi Rudi baru saja berpisah dengan istrinya dan sekarang harus berpisah dengan kedua anaknya. So you see the difficult choice that Rudy has to make because he just lost his wife and now he has to say goodbye to his children.
over to you. Biarlah anak ini Engkau jaga, Engkau rawat, dan Engkau besarkan melalui orang tua dari istri Rudy. We pray that you will be with this child and raise this child through the family of Rudy's wife. Kami berdoa biar Tuhan lindungi anak ini dari segala yang jahat dan yang buruk. We pray may you protect Evelyn from all harms and evil. Dan biarlah anak ini bertumbuh besar, bukan saja mengenalmu, tapi akan mengasihimu dengan segenap hatinya. And we pray may this child grow up not only knowing you, but loving you with all her heart. Dan biarlah Tuhan juga terus menjaga Rudy, memberikan kepadanya kekuatan menjalani hidup yang begini berat. And we pray for Rudy that you will give him strength and comfort to go through this difficult part of his life. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. And we pray all of these in the name of Jesus our Lord. Amen. And we also pray for their trip, that you would protect them, that you would make it smooth, and that they would run to you as a refuge, especially as they are getting settled. We know that you are always watching over us, that you have led us, even in our past when we didn't know it, but we also look to you now, and that you would lead them towards your goodness. And we pray this in your name. Amen. Amen. Terima kasih. Silakan duduk kembali. You may be seated. Puji Tuhan. Marilah kita sekalian bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Let us please stand. Let us surrender our lives to our Lord Jesus and sing this song, With God we shall overcome. Bahwa serta dengan Allah. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Bahwa serta dengan Allah. Sekali lagi bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Bahwa serta dengan Allah. Tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi. Untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi. Untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku
Mari kita menerima berkat Tuhan. Let us now receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. May the grace of our Lord Jesus Christ. Biarlah kasih tak berkesudahan dari Allah Bapa. May the unceasing love of God the Father. Dan biarlah persekutuan dari Roh-Nya yang kudus beserta dengan kita sekalian. And may the fellowship of His Holy Spirit be with us all dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Ibadah telah selesai, silakan duduk. Saya akan membacakan beberapa pengumuman. Bahasa Inggris ada di screen. Saya skip pengumuman yang pertama, kita sudah melaksanakan penyerahan anak. Yang kedua, tanggal 28 Desember 2025, Tuhan sudah memanggil sudah memanggil saudara Peter Su, suami dari Lydia Su dan adik ipar dari Tante Barbara. Tante Lydia pernah menjadi pianis di FIBC. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan untuk seluruh keluarga yang ditinggalkan. Acara viewing diadakan pada hari Rabu, tanggal 14 jam 3 sampai jam 7 malam di Forest Lawn. Dan funeral ada hari Kamis jam 8.45 pagi. Ya, jadi pagi jam 8.45 di Forest Lawn juga. Hari ini ada latihan paduan suara di dalam gereja jam 2. Dan terima kasih bagi saudara sekalian yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya menyambut pengumuman tambahan, tanggal 17 minggu depan ada persekutuan men dan women's di gereja jam 10 sampai jam 12, hari Sabtu ya. Hari Sabtu jam 10 sampai 12 siang di gereja ada persekutuan pria dan wanita. Silakan hadir. Dan saya menyambut mereka yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Apakah ada sebelah kanan? Any new visitor, newcomer that just join us for the first time? Berdiri? I see Melly. Gak bisa ngumpet. Melly dan ini mama. Sinta. Is it your mom? Oh no, okay. Sinta and Melly ya. Saya kenal Melly 25 tahun yang lalu. Ada lagi? Di belakang tadi ada yang berdiri? Oh, Dr. Kim. Thank you for coming. Thank you for joining us. Wah. Terima kasih Dr. Kim sudah hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati. Apakah ada sebelah sini? Sebelah sini yang baru, tidak ada lagi. Happy birthday. Yang pertama Tante Ina Un, tanggal 12 Januari. Sumitro Wiryo, tanggal 13. Ava, tanggal 13. Kusnadi Tani, 14. Ibu Kori Beth Grom, tanggal 15.
dan Wilson Mark tanggal 16. Puji Tuhan, happy birthday. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas persekutuan pada pagi hari ini. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu yang indah. Betapa kami ingin menikmati, mencicipi dan melihat kemurahan-kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu. Tuhan, sebentar kami akan makan, Kau berkati kami di meja makan, berkati pembicaraan kami, semua mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.